في الفيديو هذوما on va s'attaquer aux routes. اش معناها routes؟ ما نعرفش كان ثما شكون ما يعرفش les routes. En fait c'est une façon de communiquer entre l'URL واللي composants نتاعنا. هذوما اش معناها les routes؟ معناها كي تحط هوني slash hello والا tout simplement slash كهو تجيك par exemple الباج هذي تحط slash tasks تجيك الباج تاع les tasks. Donc selon l'URL الموجودة هوني il y a un composant qui va s'afficher. Bien sûr يا نكتبو في l'URL يا on associe des liens في الباج نتاعنا pour pouvoir naviguer. Donc le résultat اللي نحبو نخلطولو هو le suivant. Et pour cela on va utiliser une bibliothèque اللي هي اسمها React Router DOM. Donc أول حاجة باش تعملوها اللي هي باش vous allez installer React Router DOM avec la version minimale de 5.1, mais normalement il suffit de faire cette ligne-là où il va vous installer la dernière version. المهم أكبر من 5.1 خاطر il y a eu des changements depuis la version 5.1. Une fois جبت React Router DOM donc في l'application interne وين باش نحطها on va en fait créer des routes. Pour cela, pour pouvoir faire cela, j'ai fait des petites modifications pour l'application, mais vous voyez اللي احنا قاعدين نطلعوا crescendo. معناها ما نجمش من الأول نعطيكم application كاملة، mais قاعدين نبنيو فيها petit à petit. Donc le contenu تاع l'application نتاعنا توا وشنو اللي تبدل فيها. دونك كان نمشي للاب الاب ما عادش فيها الكونتوني القديم. دونك الكونتوني القديم وين مشى جي كريي دونك جست باش نسكر كل شيء src components. J'ai créé une page qui s'appelle tasks page وهي فيها الكونتوني القديم باليوز افكت اللي هو يفتشي لي tasks ou les actions update task, delete task, add task, toggle visibility. Oui, elle fait l'appel ta task form ou ta task list. En fait, puis جبت l'app حطيتها هوني وبدلت اسامي les class name etc. D'accord? هذه première étape. بعد شعمل. Donc l'app JS, qu'est-ce qu'elle va contenir? Pour pouvoir faire des routes, on a besoin de quoi? On a besoin d'importer من React Router DOM browser router. ثم plusieurs types de routers. ثم الوحيد اللي sont appropriés للويب خاطر فيهم الهيستوري اللي هو تنجم ترجع بالتوالي في الباج ويب etc. هذوما ترجع معناها يقارد l'historique de navigation. ثم ceux qui ne gardent pas l'historique احنا بيكو نخدمو في الويب donc on va utiliser browser router. وهذه as router ce n'est pas obligatoire. C'est juste on a renommé browser router as router معناها عطيناه اسم جديد كنا نجمو نكتبو هكا كهوا vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. On a aussi besoin de switch, on a besoin de route. هذوما 3 حاجات اللي حاجتنا بها. نجي في l'application نتاعي نجي في الاب الكومبوزون مير وشنو باش نعمل. je vais créer des routes. Donc je vais ouvrir le composant router اللي هو browser router. شنو باش نحط je vais utiliser switch اللي هو زادا c'est composant donc switch qu'est-ce qu'il accepte. شو معناها switch كيما switch case. En fait il va parcourir les différents routes هوني اللي راوت اللي عنا الكل هوني il va essayer de trouver une route qui correspond لشنو للURL هذيا l'URL اللي l'utilisateur طلبها que ce soit directement منه ولا كي كليكا منه. d'accord. المهم le résultat le même معناها عندك une URL وباش يشوف l'URL هذيك suite معناها l'URL هذه slash tasks elle correspond à quel composant. Donc on va associer un path à un composant. Donc vous allez écrire toutes les routes هوني pour chaque path vous allez lui associer un